Okay, mayong gabi mga kapapart. Update na pod kita karon mga kapapart sa ato ang gisalang sa September 12. Oy, shout out dahil ni Parchin Choy. Dara part. Mao ni mo ang 5 part. Unsa man ning tataka part. Alright, ato na ning kuwaon guys, kay ato na ning ikandol guys ug nanaba ni sulod guys. Dara. Shout out des tagiya nga naglantaw. Ara 5 ni kabuk guys, gisalang tani og September 12. Then karon September 22 naman ato ni siyang ikandol. Okay, Parchin Choy shout out. 1 2 3 4 5. Alright, ato ni ikandol guys. Ug naa ba ni sulod guys. Alright, dara Parchin Choy shout out. O tatak atong tanawon og naabay sulod. Alright. Oy Parchin Choy, swerte Parchin Choy, naiugat Parchin Choy. Okay, shout out des tagiya Parchin Choy. Napart na. Unang itlog na. Ikaduhang itlog Parchin Choy. Kini part na ni part. Pero na may murag ugat-ugat. Na ni siya na. Mayon ta og bulahos ni part kay pintilpin ra ba ni? Mayon ta og kaloy-an ni. Alright, ikatulong itlog. Parchin Choy. Kaya ako ang tatak Parchin Choy oy. Kini part na ni ugat part dara. Murag bag-o gid siguro ning itlog part. Alright. So 5 ni siya kabuk guys. Nya sa tulo puros na isulod. Nya mayon ta og kaloy-an siya kay pintilpin ra ba ni. Alright, ikaupat nga itlog guys. Dara Parchin Choy. Murag buinas ni Parchin Choy, murag bag-o gid siguro kay ni imong itlog. Mayon ta og kaloy-an ni siya. Dara guys. Alright, na siya guys na Parchin Choy. Upat. 5 na siya kabuk guys. Alright, kalimang itlog Parchin Choy. Alright. Kini siya part na agya po ni siya ugat-ugat part maintan siya kaluyan ni siya part. Popuang ugat. Alright, sa imo ang 5 part na ay sulod tanan. Tara. Ito padulaan sa kamera kay murag tayo man. Tara, ang tatak. 1 2 3 4 5. Alright guys, ato na ning iuli guys. Ato na ning ibalik. Alright guys, tara. Ato nang nabalik guys. Shout out guys taga Parchin Choy. Na tanan sulod part 5 niya mayon taog kaloy-an og daghang salamat sa mga naglantaw. Bye bye.